Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sigilen bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ nin wagati in na a bɛ k'a ka émission mandi la n'o ye Faso rap ye Faso rap ye émission ye an bɛ artistes wele ka na plateau sanfɛ an'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical an'u ka projet la fɛn minnu m'u kɔnɔ pour que u bɛ se k'o fɔ fanu ani melomaniw ɲɛna parce que artiste mana kɛ cogo o cogo baaraw kɔfɛ f'u ka passer yɔrɔ dɔ de la baaraw kɛra cogoya min na ani baara natɔw pour que u bɛ se k'o ɲɛfɔ fanu ɲɛna cogoya min na o sababu fana na dɛmɛw bɛ se ka sɔrɔ la fɛn caman bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ o sababu de kama an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an'u ka jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ o la donc a kana ɲina fana an bɛ sɔrɔ a la an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wulada in na an y'a décidé ka jeune artiste dɔ wele mɔgɔ dogolen tɛ a bɛ misigi na a mɛnna a bɛ ka cɛsiri cogoya min na a bɛ se ka lakodɔn cogoya min na bɛɛ b'a kalama misigi fana siyako t'a la fɛn ko t'a la mais i bɛ se k'i débrouiller cogoya min na pour que i bɛ se ka kuma fɔ mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na i bɛ se ka misigi k'o hukumu kɔnɔ parce que c'est un vecteur de communication c'est pour cela que bi wulada in na an y'a wele a nana plateau sanfɛ a n'a bɛna jɛ ka fɛn minnu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a bɛna faamuyali caman sɔrɔ la émission kɔnɔna na n y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ welelen mɔgɔ dogolen tɛ a sera plateau sanfɛ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin a lajɛbagaw ma mais sɔn'o cɛ i bɛ se k'i tɔgɔ fana fɔ minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ok, n b'i fo donc n tɔgɔ ye Hamidou Kassoge en état civil. Hamidou Kassoge. Bon artiste tɔgɔ de Ambakende les villageois. Ambakende les villageois. Voilà. Ok, folikan jumɛn b'i bolo minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na sɔnni an ka don émission kɔnɔ. Bon foli dɔrɔn quoi n tɛ se ka bɛrɛ fɔ. Donc an bɛ bɛɛ fo. An bɛ bɛɛ fo. Mɔgɔ minnu b'u ka forfait ta u ka baara bila k'anw lamɛn. Donc fɛn tɛ foyi tɛ kanu kɔ quoi. Ok. O kama an b'u fɔ dan tɛ foli min na. Ok. I ko k'i tɔgɔ ye Hamidou Kassoge mais pourquoi i ye nin tɔgɔ in ta Ambakende les villageois o tɔgɔ in fana sɔrɔla cogo di? Bon Ambakende o fana ye n tɔgɔ dɔ ye ne grand père ye tɔgɔ min di yan an fɛ yen dɔgɔnɔw fɛ yen ni tɔgɔ dara si silamɛ ou bien chrétien ta la i tɔgɔ mana da ka ban dɔgɔnɔ tɔgɔ dɔ bɛ d'i ma o ye diyagoya ye. Donc e k'o tɔgɔ in dilen de ye Ambakende ye. Voilà o de ye Ambakende donc villageois ye ne yɛrɛ de y'a fara kan parce que n bɛ bɔ village de la donc n nana duguba kɔnɔ donc pour que mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko ne bɔra village de la ka na duguba kɔnɔ donc ne ye villageois in fara kan o cogo in de la quoi. Ok i yɛrɛ ko k'i bɔra burusi kɔnɔna donc ka na Bamakɔ yan donc an bɛ se k'a dɔn i nakun jɔnjɔnba kun ye jumɛn de ye yan en même temps pourquoi e y'a décidé fana ka don misigi la? Bon kalan de ye ne se duguba kɔnɔ yan donc misigi kɔni ne y'a kanu de o de y'a to n donna la a kanu de bɛ na n donna la. Mais i selen Bamakɔ yan de i ye misigi kanu de wa ou bien depuis i bɛ village la misigi de ka di i bɛ misigi kɛ? Bon depuis village la misigi ka di ne ye mais k'a daminɛ yɛrɛ n y'a daminɛ k'an to ɲɔnɔ de k'an to lycée la ne ye misigi daminɛ yen de sinon depuis village la misigi kun ka di ne ye. Ok mais i y'a daminɛ k'i to ɲɔnɔ a y'a sɔrɔ i bɛ lycée la mais i ni dɔw de jɛra ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i kelen de y'a décidé ka don studio la pour que i bɛ se ka misigi kɛ ou bien ni groupe dɔ de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ? Bon ne ni groupe de y'a daminɛ groupe de tɔgɔ ye FBB. Bon anglais de do Black Brover Federation. Black Brover Federation. Ou bien Federation of Black Brover. Donc o de kun ye ne ka groupe an mɔgɔ 3 de kun b'a la. An mɔgɔ 3 de kun b'a. Fouine Moriba. Genbi ani ne yɛrɛ an mɔgɔ 3 de y'a daminɛ. Mais pourquoi ye groupe in tɔgɔ ta ka tila k'a kɛ anglais ye aw m'a kɛ anw yɛrɛ ka kan dɔ tɔgɔ ye? Bon an mɔgɔ 3 bɛɛ kɛlen ka bac sɔrɔ an ye anglais de ta an bɛ ka anglais de étudier donc voilà pourquoi anglais a diyara n ye an y'a kɛ ten sinon c'est pas parce que ko wɛrɛ tɛ a diyara n ye cogo min na donc an y'a kɛ ten a diyara n ye ten. Groupe in fana na e kelen de bɛ ka continuer n'a ye ou bien tɔw ta kɛra cogo di mun de y'u bali ni a bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi? Bon tɔw bɛɛ b'a la mais kalanko de y'a kɛ an si tɛ yɔrɔ kelen quoi. Donc kalan y'a kɛ an y'a kɛ cogo bɛɛ la pour que an ka continuer ni groupe ye mais an y'a ye ça va pas parce que ni ne bɛ côté dɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ in bɛ nin de fɛ donc voilà pourquoi an y'a essayé donc bɛɛ bɛ ka dɔnkili da i yɛrɛ ye mais groupe in bɛ a ma ci fɔlɔ quoi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn an bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc n'an tɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn bɛɛ bɛ continuer ni solo ye tan. E ko k'i bɔra village la donc kalan de y'i se ɲɔnɔ en même temps ka se Bamakɔ yan o bɛɛ ye kalan sababu de parce que n'i y'a jateminɛ fana misigi i b'a sɔrɔ caman somɔgɔw bɛ jɔrɔ denmisɛnninw ka kalanko la misigi kana na kalan du mais alhamdoulilah yɛrɛ filɛ e bɛ niveau min na i ye lycée kɛ en même temps i bɛ ka continuer na i bɛ ka anglais de fana kɛ misigi ma se k'i ka kalan dun mais i b'a daminɛ wagati min na est ce que u delila k'a f'i ye k'u jɔrɔlen don i ka kalanko la i bɛ ka misigi min kɛ misigi kana na i ka kalan tiɲɛ est ce que don dɔ la i n'u delila ka kuma la?
bon an de la kuma yɔrɔ min na kalanko tɛ bon olu kungo musique yɛrɛ de kun man n'o ye ouais mais sinon kalan fan fɛ u ma kuma caman don a la parce que o yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko musique tɛ ka jouer ne ka kalan kan et puis a ma jouer ne ka kalan kan ouais mais u kumana yɔrɔ min na kɔni ko musique kun man d'u ye donc an kumana donc pour le moment ye ɲɔgɔn faamuya ouais pour le moment a ye ɲɔgɔn faamu i bɛ ka continuer na u ma se ka problème don a la mais n'i y'o jateminɛ ko musique min ka kalan cɛ an b'a ye a bɛ mɔgɔ caman de ka kalan cɛ mais e tun bɛ musique texte ni fɛnw sɛbɛn cogo di en même temps n'i taara école fana na leçon mana d'aw ma c'est obligatoire i ka leçon fana ta pour que n'i taara école la misi fana k'i ɲininka i ka se ka fɛn dɔ fɔ i bɛ ka kalan min kɛ o fana dɔnniya i ka se k'o sɔrɔ mais e tun bɛ se ka o texte sɛbɛn cogo di ka tila ka leçon fana ta a fila taara ni ɲɔgɔn ye e ka secret tun ye jumɛn o la bon ne ka texte yɛrɛ pour le moment ne yɛrɛ ka texte sɛbɛn ne tɛ texte sɛbɛn kosɛbɛ tɛ yɛrɛ ne b'an bɛɛ kɛ ten nɔ n bɛ biti minɛ ou bien mais titre dɔ bɛ na n b'a kɛ n t'a sɛbɛn ka caya quoi n bɛ n ka musique kɛ ten k'an to fɛn lycée ninnu na fana bon ne ye temps libre min sɔrɔ n b'a essayer ka sɛbɛnni kɛ o temps kɔnɔna na ye donc kalan kun bɛ kɛ waati min na donc an bɛ taa kalan na ka musique jɔ fɔlɔ mais n'an taara kalan na ka na ne yɛrɛ y'a ye temps libre dɔ bɛ yen dɔrɔn n bɛ n ka texte sɛbɛn o kɔnɔna na i bɛ ka texte sɛbɛn o kɔnɔna na sinon a bɛ programmé len don voilà an bɛ se ka fɔ ten ouais ok an bɛ se k'a dɔn san jumɛn fana i y'a décidé groupe kɔfɛ e kelen ka baara in kɛ i dan ma i y'o kɛ wagati jumɛn n bɛ se k'a fɔ o daminɛ yɛrɛ juin 2021 juin 2021 voilà n kelen ka baara daminɛ juin 2021 i kelen ka baara kɛ o fana na i b'a sɔrɔ groupe la a bɛ se ka kɛ aw bɛ fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan pour que a bɛ se ka taa studio la a ka production kan ka kɛ cogoya min na mais n'i kelen bɛ ka baara kɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ parce que i y'a fɔ ko groupe la mɔgɔ 3 de kun don donc mɔgɔ 2 ka nin yɔrɔ e b'o fara i kelen ka nin yɔrɔ kan pour que i bɛ se ka taa studio la cogoya min na production bɛ se ka kɛ mais i kelen ka baara daminɛ est ce que i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ o la i n'a fɔ studio kunda i kelen ka taa studio la i ka baara kɛ financièrement bon financièrement ne yɛrɛ ka son wari bɛɛ bɛ n yɛrɛ ye mais ne ni studio tigi min bɛ ka baara kɛ Tafa Prod a bɛ Sabalibugu Kuranin na donc an delila ɲɔgɔn na a b'a nɔgɔya ne bolo a bɛ wari caman bin ne donc voilà pourquoi ne kelen bɛ ka baara kɛ mais gɛlɛya min kɔni sɔrɔla ne kelen de bɛ ka n ka production kɛ tuma dɔ la an cɛ manivela ni fɛnw an b'o kɛ ka production kɛ pour que a ka se ka kɛ mais pour a kɛlen don ka mun de fana ye la ou bien mun de bɛ na ɲɔgɔn cɛ donc a kɛlen don ka a bɛ ka dɛmɛda dɔ ɲɛsin ma i yɛrɛ y'a fɔ i ka production na a t'a gɛlɛya a bɛ fɛn caman remise k'i ye o sababu fana nana ni mun ye i ka baara kɛcogo bɛ yen n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis wagati jan de bon ne n'a yɛrɛ donna ɲɔgɔn na 2021 yɛrɛ kɔnɔna na an tɛ ɲɔgɔn dɔn depuis waati jan mais an ye production dama dama kɛ a yɛrɛ y'a ye vraiment ko donc a bɛ cogo min na ko ne ye maa sɛbɛ ye et puis tala ni fɛnw kan ka essayer ka kɛ ten donc an y'a kɛ o cogo in de la mais est ce que bibi na manager b'i bolo ou bien manager tun b'i bolo fɔlɔ ni i n'a ni baara jɔ ou bien depuis i ye fɛn daminɛ manager t'i bolo kelen de b'i ka fɛn bɛɛ kɛ bon éléments bɛ n bolo k'an conseiller mais de dire que nin n ka manager ye o tɛ n bolo manager ma deli ka kɛ ne bolo hali bi a tɛ n bolo mais n bɛ ka a jateminɛ kɛ pour que ka manager dɔ ɲini sinon pour le moment manager tɛ yen fɔlɔ i kelen de b'i ka fɛn bɛɛ kɛ en même temps est ce que i bɛ agence de communication dɔ la ou bien mɔgɔ dɔw fana bɛ k'i dɛmɛ i y'a fɔ ko staff b'i bolo i n'olu bɛ fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ mais est ce que o la fana mɔgɔ fɛn wɛrɛ bɛ yen i ni minnu bɛ jɛ ka se k'i ka produit lakodɔn ou bien n'i ka produit fana bɔra o bɛ sɔrɔ cogo di en même temps i b'olu baaraw fana kɛ cogo di bon ne kɛlen don ka signer Kizit de la Kizit label voilà Kizit label distribution ne ka musique bɔra a caman bɛ sɔrɔ n ka compte YouTube sanfɛ ani bon Kizit yɛrɛ b'a publier plateforme ninnu bɛɛ kan donc ni mago b'i ka musique la i bɛ t'i ka compte YouTube sanfɛ soit i ka taa Kizit fana sanfɛ ale ka plateforme légal minnu bɛ yen i b'u bɛɛ sɔrɔ o fana sanfɛ voilà musique ninnu bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ plateforme min kan mais i kɛlen ka musique daminɛ fo ka se bi ma i kelen est ce que an b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni œuvre dɔ b'i bolo œuvre i n'a fɔ par exemple mixtape album ou bien EP dɔ b'i bolo ou bien don n'a nataw la n'u bɛ sira la ou bien ko bɛ cogo di bon album dɔ bɛ n bolo effectivement album in baara yɛrɛ banna ka ban a titre de Pays Dɔgɔn dɔgɔnɔdugu quoi morceau 10 de b'a kɔnɔ morceau 10 voilà a bɛna bila le 20 de ce mois mai le 20 mai de ce mois pourquoi i y'a kɛ Pays Dɔgɔn ye bon Pays Dɔgɔn n bɛ bɔ yen et puis
faut min bɛ ka kɛ pour le moment donc musique bɛ ka kuma o dɔrɔn na parce que caman b'a ye ko kɛlɛ bɛ yen a bɛ tan donc caman bɛ ka yɔrɔ in lagosi c'est comme si ɲuman yɛrɛ de tɛ yen n ko non o tɛ en même temps kɛlɛ in bɛ yen mais côté positif fana bɛ yen bi dɔgɔn bɛ tan a bɛ tan a kun bɛ ten jusqu'à présent a côté positif fana bɛ yen parce que an bɛ ne yɛrɛ bɔra yan a tɛ tɛmɛ 1 mois kan parce que n'i y'a fɔ dɔw yɛrɛ u b'a fɔ ko non mɔgɔ tɛ se ka taga yen mais non o tɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɔra yan a ma mɛn ne bɔra yan a tɛ 1 mois bɔ kosɛbɛ donc n'i y'a titre ta ka ko i y'a titre k'a kɛ pays dɔgɔ ye ko minnu bɛ ka kɛ yen c'est vrai kɛlɛ bɛ yen mais il y a des côtés positifs aussi donc mɔgɔ kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka se yen donc n'i sera i bɛ se alors que i bɛ se ka taa ka segin foyi t'a la i ko morceau joli b'a kɔnɔ morceau 10 de b'a kɔnɔ morceau 10 o ma ɲinɛ kɛlɛ in fana kɔ n bɛ ka kuma kɛlɛ in i bɛ ka kuma kɛlɛ in fana kan n bɛ ka kuma pays dɔgɔ kan globalement quoi voilà o morceau 10 kɔnɔ an bɛ se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'i y'i jɛɲɔgɔn rappeur ou bien artiste wɛrɛw bɛ yen ni olu dɔ delila ka collaboration kɛ o kɔnɔ ou bien album min kɔnɔ i kelen dɔrɔn de bɛ ka baara in fana kɛ bon ne ni mɔgɔ n bɛ se k'a fɔ ne ni rappeur kelen ani bon muso dɔw bɛ yen o tɛ rappeur ye mais artiste bon n b'a kɛ artiste ye quoi o fana ye dɔgɔnɔ ye donc o fila bɛɛ ye nouveau ye donc ne ni rappeur ye featuring 3 kɛ donc featuring 3 in kɔnɔna na kelen na muso in de b'o la donc n'a bɔr'o la mɔgɔ wɛrɛ t'a la mɔgɔ wɛrɛ t'a la a tɔ bɛɛ y'i yɛrɛ ye a tɔ bɛɛ ne yɛrɛ o fana na an bɛ se k'a dɔn i y'o baara in fana kɛ cogo di parce que i y'a yira manager t'i bolo e de b'i ka baaraw kɛ ka se ka fɛn caman kɛ pour que i ka production bɛ se ka kɛ i ka musique bɛ se ka diya mɔgɔ ye n b'a fɛ ka dɔn i ye beatmaker min fɔ n'a sɔrɔ n'a bɛɛ bɛ ka k'o fɛ yen n'o fana bɛ k'i dɛmɛ a production na soit i yalala studio wɛrɛ na pour que baara in bɛ se ka kɛ cogoya min na ka se ka dynamique wɛrɛ don a kɔnɔ ou bien i ye baara in kɛ cogo di non a bɛɛ kɛra ale de fɛ yen a bɛɛ kɛra ale de fɛ yen puis a ye n dɛmɛ a ko in na yɛrɛ de a bɛɛ kɛra ale de fɛ yen sinon ne ma taga foyi kɛ studio wɛrɛ la a bɛɛ kɛra ale de fɛ i y'a bɛɛ kɛ ale de fɛ yen i yɛrɛ y'a fɔ ko morceau 10 de don ko son dɔ b'a kɔnɔ en même temps i n'a fɔ i kumana kɛlɛ in ni fɛnw kan mais i ye titre dɔ fana ta personnellement ka kuma kɛlɛ in kan est ce que o titre dɔ b'a kɔnɔ bon ne ma titre dɔ ta personnellement ka kuma kɛlɛ kan parce que ni ne ka musique yɛrɛ jateminɛ kɛ avant que ne yɛrɛ ka album min kɛ ne morceau 2 ɲɔgɔn ou bien 3 k'u bɛɛ fɛngɛ kɛlɛ kan ka kuma kɛlɛ kan spécialement donc voilà pourquoi album in na n bɛ kɛlɛ touché mais n tɛ ka titre foyi ta k'a fɔ ko nin bɛ ka kuma kɛlɛ in dɔrɔn kan o titre t'a kɔnɔ o titre t'a kɔnɔ mais sɔni album cɛ est ce que i delila ka titre dɔw kɛ min bɛ kɛlɛ kan awɔ ni titre bɔ o kɛra groupe in ye kelen bɛ yen o kɛra groupe in ye donc kelen bɛ yen n bɛ ka dozo fasa da mais en même temps n bɛ ka kɛlɛ c'est comme si a bɛ ka kuma kɛlɛ in de kan en un mot quoi mais dozo fasa de don mais kɛlɛ in bɛ cogo min na a bɛ kuma position ninnu bɛɛ kan donc kelen bɛ yen o de ye la paix an y'a titre yɛrɛ kɛ fatigué de guerre donc o kɔnɔna na ne ni Funi de bɛ ka kɛ groupe ta ye quoi mais est ce que o son fana na e bɛ kuma yɔrɔ min na a cappella la i bɛ se ka fɛn fitinin fɔ o yɔrɔnin fana kan freestyle fitinin ko la Emena mbedia waya emeba mbedia waya jai se la badamai jai nya nyale di nuyele pana umo inde ikini kan tu don belengwa mandi de kundowa emo moli dan so yan me tumo belani tumo yab kan moli be me moli bi dungu yenge amba jai gadi dama koro o jai se la emme pada mai donc la i bɛ ka mun de fɔ o kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn nin ye dɔgɔnɔkan ye voilà i bɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔnin na o la sisan n ko an fa n'an baw tɔɔrɔla ka sabu kɛ kɛlɛ tɛ ka sunɔgɔ ka sabu kɛ kɛlɛ kɛlɛ man ɲi an ka kɛlɛ dabila kɛlɛ tɛ ɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni dɔrɔn de kɛ a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min mais a balo ye adamadenw ye donc ni ɲuman ye min ye an ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ de ye damu ye donc bolokɔni kelen tɛ se ka bɛlɛ kɔrɔta donc an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kuma ka fɔ ka bɛn k'a la pour que kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na donc e tun bɛ ka kuma o de kan mais n'i y'a jateminɛ fana en tant qu'un artiste donc an bɛ se k'a fɔ artistes fana kumakɛlanw de don kuma minnu ni ko minnu bɛ jamana kɔnɔ o fana bɛ se ka kuma a kan pour que jamana kɔnɔden caman bɛ se ka
kunnafoniya sɔrɔ la parce que n'aw kumana a kumakan fana bɛ taa yɔrɔ jan mais n'i y'a jateminɛ e dɔngɔnɔ ye i b'a sɔrɔ wagati caman na kuma caman fɔra i n'a fɔ dɔngɔnɔ ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw la kɛlɛko ni fɛnw na est ce que o wagati la e hakilinata tun ye jumɛn la en même temps e yɛrɛ bolo a ko base tun ye jumɛn yɛrɛ de o la. Bon a ko in na ne kun ka faamuya la caman de ma faamuya k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ni fulaw bɛ ɲɔgɔn na sinon hali bi fulaw bɛ ban yan la fulaw b'an fɛ yen dɔgɔnɔ ni fulaw kun tɛ mais n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔw de taara k'a fɔ k'u b'u bila ɲɔgɔn na effectivement n'i bɛ yan caman b'a fɔ ten mais dɔgɔnɔ ni fulaw kun tɛ terroriste de kun don i bɛ taa sɔrɔ olu cɛ la mɔgɔ minnu bɛ ka attaque yɛrɛ kɛ dɔgɔnɔdugu la olu cɛ la dɔgɔnɔdenw b'a la dɔgɔnɔdenw b'a la bamanandenw b'a la siya bɛɛ dɔɔnin b'a la donc donso minnu tun bɛ yen donso minnu bɛ dɔgɔnɔdugu la olu kɔni caman ye dɔgɔnɔ ye voilà pourquoi caman bɛ k'a fɔ donso ninnu u bɛ ka taga bin filadugu la u ni filaw bɛ ɲɔgɔn kan non c'était pas ça an bɛ se k'a fɔ jadisi de kun don donc kana u ye filaw ni dɔgɔnɔw ka ko kɛ c'est comme si o y'o de ta n t'a dɔn n bɛna min fɔ ka k'o ta k'o bila sanfɛ ka o ye pour que olu ka se ka kɛlɛ conflit ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔsi ɲɔgɔn ma quoi voilà alors que duguma réalité ni yɛrɛ taara ye k'a fɔ min bɛ ka kɛ i yɛrɛ b'a ye directement k'a fɔ ko fila ni dɔgɔnɔ tɛ donc terroriste de nana dɔgɔnɔdugu la o de bɛ yen jusqu'à présent. Mais est ce que donna natɔ la album b'i bolo le 20 i bɛna album min bila est ce que a kɔfɛ fana i bɛna décider ka dédicace dɔ k'a la mais sanu cɛ est ce que i delila ka concert dɔ kɛ yan ou bien i bɔra yɔrɔ min na i delila ka concert dɔ kɛ yan. Bon ma concert kɛ ne ma deli ka concert kɛ fɔlɔ bon a tun ka di ne ka concert daminɛ dɔgɔnɔdugu yɛrɛ de la mais kɛlɛ in kama a ma se k'a kɛ mais pour le moment n bɛ se k'a fɔ a ka fisa dɔɔni ne yɛrɛ bɛ ka jateminɛ kɛ i y'a fɔ cogo min na album bɔlen kɔfɛ n bɛna essayer ka dédicace k'a kan ni ala sɔnna ma a dɔw bɛna kɛ Bamakɔ yɛrɛ yan Kɛnzanbugu foyer des jeunes la n bɛ ka dɔ jateminɛ kɛ k'a lamɛn quoi voilà o kɔfɛ dɔgɔnɔdugu la fana n bɛna taa dɔ kɛ parce que a tun ka di ne ka daminɛ mais kɛlɛ in de kama. est ce que u bɛna temps d'aw ma yenfɛla la a ka se ka concert kɛ est ce que u bɛna temps di aw ma aw ka concert kɛ dɔgɔnɔdugu la nin wagati in na. concert bɛ ka kɛ o n bɛna temps d'a ma concert bɛ ka kɛ pour le moment dɔgɔnɔdugu la concert bɛ ka kɛ. mais est ce que conséquence t'a la ou bien a concert ninnu fana a bɛ kɛ cogo di sécurité jumɛn b'a assurer. bon conséquence t'a la parce que kuma bɛ ka to i diminen ka to kuma bɛ o ma ye n bɛ k'o fɔ n ka son yɛrɛ la n ko kuma bɛ i diminen ka to a ma ye kuma dɔ la f'a ka na an ka to ka enjailler an ka to ka kulonkɛ kɛ donc sécurité wɛrɛ tɛ yen k'a assurer donsow de bɛ yen n'a bɔra donsow la k'a fɔ ko sɔrɔsiw de bɛ yen k'a fɔ k'u b'o sécurité assurer non n bɛ se k'a fɔ a tɛ yen. mais ni k'i bɛ to concert sugu kɛ est ce que i bɛ se k'i jigi da donsow kan k'e bɛ se k'o concert kɛ k'a ban tɔɔrɔ min e yɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ min e ka faniw fana sɔrɔ est ce que o ka nɔgɔn. o ka nɔgɔn. ou bien concert fɛn o fɛn bɛ kɛ donso de b'a bɛɛ assurer sisan nin wagati la. awɔ a bɛ ka kɛ ten jusqu'à présent a bɛ ten. m'a fɔ sɔrɔsiw tɛ yen dɛ mais donso de b'a ko assurer. concert bɛ kɛ yɔrɔ min na sɔrɔsiw de bɛ jɔ ni a ko ni fɛnw bɛɛ ye. bon dire que donso yɛrɛ bɛ taa jɔ spécialement concert in kama a ma ca ten mais i b'a sɔrɔ dugu donda ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ donso kɛ ma k'a caman assurer quoi. k'anw sigilen dɔ bɛ yen quoi voilà pourquoi concert bɛ ka kɛ lafiya kɔnɔ foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ quoi. ok i yɛrɛ y'a fɔ ko i ni mɔgɔ fila ou bien mɔgɔ saba de ye featuring kɛ i ka album in kɔnɔ na mais est ce que clip dɔ préparelen don i bolo a kama ni a bɔra mɔgɔ bɛ n'o clip fana sɔrɔ. bon clip pour le moment clip préparation ma ban mais an b'a kuma ni ala sɔnna ma album in kɔfɛ clip dɔ bɛna to a la album in kɔnɔ morceau dɔ don. i bɛ ka morceau dɔ préparer fɛn mana ban i b'a jateminɛ ka clip kɛ n'o morceau in ye o morceau in yɛrɛ base fana ye jumɛn de ye. o bɛ ka kuma kalan de kan wa kalan yɛrɛ en général pays dɔgɔn kalan ani kalan en général. donc an bɛ ka kuma n ko kalanbali tɛ fɛn sɔrɔ. mais o titre min b'i ka album kɔnɔ awɔ titre b'a bɛ se ka freestyle fitinin fana k'o la kalanko in fɛn na. ok zero jangale zero anda jangale zero zero jangale zero ganda jangale zero jangu jangalu inine yaga kolo
dunia gine jangu gine jangal banga bono we payo suguru jangine boje jangle ki de ere kolo budu bele e dogo de boyi bele e dogo de ga jangu bele o ginju bele yimeli abada dogele dogo ulu ele sang e wa jangu janga mai e me jangu janga mai jangan mone go mai mali ulu ele sang e wa jangu janga mai e ne jangu janga mai jangan mone go mai ulu wala nama ye uwa jangu janga donu dona nama yagala uwa jangu janga dunian walu unama we jangu wo moyo inde ya mayo walu ya makolo jangu nafasele kolo David kazuge wo jangu janga nafawe Idrissa kanamba wala jangu janga nafawe. Ok, morceau là il va jumɛn fo kono kalango de do mais il be mun fo kono na pour que mo be se ka faamuya fana. Bon me ga fo kalambali e zero e iti ke fama ni ma kala. Ma donc kalambali ay dibi ngun dibi werati. Donc do club ta kalanso la ni ma kala ini mone. Donc me ga dono don wele ay na nga kala. Me ga mali don wele ay na nga kala. Ma ni be fe ga ni bi ka sɛnɛ de kɛ ni fɛ ka jago kɛ donc i mana kɛ baara o baara la a kalan bɛ i ka taa kalan kɛ donc ni ka se ka na baara kɛ donc en même temps David Kasugi ani Idrissa Kanamba olu ye dɔgɔnɔdenw minnu ye kalan kɛ ka nafa sɔrɔ minnu ye kalan kɛ ka nafa sɔrɔ an ka kalan kɛ pour que ka nafa sɔrɔ. Ok. Ok, e yɛrɛ y'a fɔ morceau 10 i ka album kɔnɔ a tɛ taa sɛbɛnni ni fɛnw kɔ e yɛrɛ y'a fɔ k'i ka sɛbɛnni man ca mais a texte ninnu nacogo ani kuma minnu fɔ ma kɔnɔ i hakilina jumɛn de sɔrɔ ka ninnu fara ɲɔgɔn kan pour que k'a kɛ album ye n'a sɔrɔ ni mɔgɔ dɔ y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ye dɛmɛ arrangement ni fɛnw na ou bien kelen de y'i sigi dɔɔni k'a fara ɲɔgɔn kan pour fo k'a kɛ album ye. Bon ne kelen de y'i sigi k'a fara ɲɔgɔn kan dɔɔni sinon mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ ni mɔgɔ de bɛ ka arrangement kɛ n'o tɛ yen depuis ne parce que depuis ne ma album in baara yɛrɛ daminɛ ne ko depuis longtemps ne ka album fɔlɔ bɛ titre bɛ kɛ pays dɔgɔ ye donc depuis ne album titre kɛ pays dɔgɔ ye donc morceau minnu bɛ k'a kɔnɔ ne yɛrɛ ye n sigi ka jateminɛ kɛ ka nin ta ka k'u fara ɲɔgɔn kan sɔrɔ ka baara in kɛ quoi. Ok, mais bibi na i ko k'i signalen don Kizid label la pour la distribution k'i ka musique distribuer pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ hali minnu tɛ Mali kɔfɛ yan parce que n'i y'u ka site fana jateminɛ ce sont des sites légaux mais est ce que droit d'auteur la fana i signalen don k'a jira k'a fɔ ko i ka œuvre mana bɔ don n'a natɔ la a bɛ se ka mɔgɔw dɔ ɲɛ i ou bien soit i m'o ko fana jateminɛ. Bon m'o ko jateminɛ kɛ pour le moment. Mais mɔgɔ ma deli k'a kuma f'i ka taa droit d'auteur la pour que i bɛ se ka carte d'artiste sɔrɔ don n'a natɔ la a bɛ fisaya i ka carrière fana musicalement. Non mɔgɔ ma kuma fɔ n ye fɔlɔ. Non mɔgɔ ma deli k'a kuma fɔ n ye pour le moment. Mɔgɔ m'o kuma f'i ɲɛna. Ok, mais i bɛ Bamakɔ yan fana i ye mɔgɔ minnu fɔ a bɛ se ka kɛ i y'o dɔn ka collaboration kɛ ni olu b'i ka album kɔnɔ mais est ce que artiste wɛrɛw min yan i ni minnu ye collaboration kɛ minnu t'i ka album kɔnɔ n'o ye yan artiste wɛrɛ est ce que olu dɔ bɛ yen. Non pour le moment. An delila ka son dɔ kɛ kalanbaliya kan faculté min filɛ ni Kabala Fléchelle yɛrɛ ani ENTP kalan kun jɔlen don an ye min kɛ a ka ca ni 7 mois an kun tɛ ka kalan donc an kumana o kan o kun ye on était 3 personnes an artiste minnu bɛ campus kɔnɔ yen donc DFM ale bɛ groupe dɔ la o ye Timeru ani Mars an mɔgɔ 3 jɛra ka son dɔ bɔ a kan donc ani o kun ye collectif dɔ ye ani o kɔfɛ an dɔgɔna artiste minnu dɔgɔna jeune rappeur minnu bɛ yan an mɔgɔ 8 farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili dɔ da ka la paix da quoi donc n'a bɔr'o la ni Black Silver fana ye artiste dɔ ye rappeur jeune rappeur dɔ de don o ne delila ka o ni bon o ni groupe delila ka featuring kɛ parce que o y'a sɔrɔ an kun bɛ ka dɔnkili la groupe in de la n'a bɔr'o la n ma deli ka collaboration wɛrɛ kɛ fɔlɔ. Ok, mais i yɛrɛ y'a fɔ n'i bɔra village la ka na yan souvent a ka gɛlɛn ma i ka production ko la ou bien i ka collaboration ko la i ka mɔgɔ sɔrɔ ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɛ i ka musique ka se niveau min na a ma nɔgɔn mais au fur et à mesure n'i yɛrɛ bɛ k'i concentrer i bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ b'a ye don n'a natɔ la défi minnu bɛ yen i bɛ se k'a relever mais village fana na n'i tora ka taa yen en même temps ne nana yan e différence jumɛn ye a musique ni ɲɔgɔn cɛ en même temps i bɔlen ɲɔgɔn ka na yan différence jumɛn de bɛ ani yan musique ni ɲɔgɔn cɛ en même temps i bɛ ka se ka courage jumɛn sɔrɔ ka se ka i ka baara in k'i bolo cogoya min na. Bon village la bon village ka ko ni yan tigɛ yan nɔ musique bɛ ka fanu caman bɛ réseaux sociaux kan donc
i ka musique bɛ distribuer a sanfɛ o b'a cliquer nin cogo in na nin cogo in na mais village la généralement an b'an ka publicité kɛ ni radio so ani fɛn WhatsApp ne ka son bɛ bɔ so in na ka bila ne b'a di dɔw ma WhatsApp kan u b'a ci ɲɔgɔn ma village kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a sɔrɔ o cogo de la quoi bon n bɛ se k'a fɔ différence fitinin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye yɔrɔnin de ye. Ok, est-ce qu'il y a gɛlɛya dɔ fana sɔrɔ i ka musique kɔnɔ jusqu'à ce que i bɛna se niveau dɔ la a bɛna musique yɛrɛ nege bɔ i la cogo la est-ce qu'il y a gɛlɛya dɔ sɔrɔ depuis i y'a daminɛ fo ka se bi ma? Bon gɛlɛya min ne ye gɛlɛya min sɔrɔ n'a bɔra production fan fɛ parce que ne ka morceau dɔw yɛrɛ ne y'o sɛbɛnni daminɛ depuis 2018 a dɔw yɛrɛ sɛbɛnna ne ko n b'a fɔ a labɛn bɛɛ banna yɛrɛ mais wari min bɛ kɛ ka taa bɔ n'a ye financièrement ça va pas donc o dɔw bilabilalen don a dɔw yɛrɛ yanni ne ka bɔ an ka rappeur dɔgɔnin dɔw y'a titre c'est comme si ne ka titre sɛbɛnnenw don mais olu yɛrɛ ka o titre in ye ka dɔnkili da o kan et puis texte o b'a ta ka dɔnkili da kan quoi voilà c'est comme an si tɛ si kalama quoi ne ka texte sɛbɛnnen bɛ depuis 2018 supposons que ne ma dɔnkili in da dɔnkili in bɔ fɔlɔ avant que ne ka bɔ dɔ bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ o fana bɛ idée sɔrɔ na an ka son bɔ nin titre in kan a son donc o bɛ taa son bɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ka son morceau 2 3 ɲɔgɔn na o bɛɛ kɛ donc o bɛɛ kɛ coïncidence o cogo in de la quoi voilà pourquoi je suis obligé ka texte fana changer parce que ne kɛlen don ka min sɛbɛn olu yɛrɛ kɛ ma k'o fɔ donc n'a bɔra financièrement gɛlɛya min bɛ yen donc même i ma gɛlɛyaba sɔrɔ voilà ma gɛlɛyaba sɔrɔ ok mais baara o baara fana n'i b'a la ni gɛlɛya fɔ i bɛ nɔgɔya fana fɔ bi bi in na i bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi niveau jumɛn na n'olu bɛ ka courage fana don i la i bɛ ka baara in kɛ i tɛ ka décourager i ka ko la. Bon bi bi in na n bɛ se k'a fɔ musique kanu yɛrɛ fɔlɔ ye a kanu de bɛ na donc filanan n bɛ ka baara kɛ studio tigi min bɛ yen n'o ye Tafa Pro ye tiɲɛna a bɛ ka ko nɔgɔya n bolo o de bɛ ka courage don n na ka taa voilà. Ok, mais m'a fɛ k'i ɲininka fana i y'a fɔ ko album le 20 a kan ka bɔ mais i y'a fɔ fana i bɛ label city la donc mɔgɔ a mana bɔ mɔgɔ bɛ se ka taa sɔrɔ label fana sanfɛ en même temps i ka compte YouTube fana sanfɛ i ko don n'a nataw fana na clipw b'i bolo ka na en même temps concert ko fana o hakilina b'i la mais est-ce que projet jumɛn b'i bolo tuguni nin wagati na n'i bɛ se k'i da mɔgɔw fana na. Bon projet min bɛ kɔni n'a bɔra album ni clip ani concert ko in na ma projet wɛrɛ labɛn ma projet wɛrɛ labɛn fɔlɔ n bɛ fɛ k'olu kɛ ka bɔ yen donc ni ka sɔrɔ ka don studio la tuguni voilà ka baara wɛrɛw fana di tuguni ka baara wɛrɛw daminɛ ok komi émission fana bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la n t'a dɔn ni hakilina dɔ b'i yɛrɛ bolo ou bien n'i b'a fɛ ka dɔ fɔ ka fara nin kan ne m'i ɲininka min na n'i bɛ se k'o fana fɔ sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ. Bon hakilina wɛrɛ n b'a fɔ hakilina wɛrɛ tɛ yen on a presque tout dit quoi ça va mais an tɛ se ka bɔ fana émission fana bɛ kuncɛ ni freestyle dɔ ye i yɛrɛ bɛ freestyle dɔ jateminɛ mais i bɛ se k'a kɛ langue fila parce que i bɛ bamanankan mɛn i bɛ dɔngɔnɔkan mɛn donc i b'a kɛ a fila bɛɛ ye pour que minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na bɛɛ ka se k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la quoi. Ok bon avant que an ka bɔ kuma in na n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ parce que bamanankan ma nɔgɔ ne ma ne yɛrɛ bɛ ka n forcer k'a fɔ e yɛrɛ ɲɛ b'a la. freestyle min ka nɔgɔ e yɛrɛ ma o fana fɔ pour que an bɛ se ka. n bɛna freestyle daminɛ ni dɔgɔnɔkan ye donc an b'a kuncɛ ni bamanankan ko tɛ. mais sɔnni ka freestyle fana kɛ i bɛna fɔ mun de kan freestyle bɛna kɛ ni son jumɛn ye. Bon freestyle bɛna kɛ son kelen min kan o ye Ɔkɔnɔkanda de dɔgɔnɔkan na Ɔkɔnɔkanda kɔrɔ de ye masakɛ kura. Masakɛ kura. n ko ne ye masakɛ kura ye donc rap kɔnɔna na rap dɔgɔn kɔnɔna na ani se ko masakɛ kura Mali rap yɛrɛ kɔnɔna na donc n bangebaaw ye o ye dɛmɛ min kɛ o ye min fɔ ne ye donc karisa taa masakɛya ɲini donc n ka fanu fana ye trône ta ka di yan n ko ye n sigi a kan donc n sigilen trône kan n bɛ k'a fɔ u ka jama wele quoi donc pour que an ka sigi ka kuma donc puis dɔgɔn kɛlɛ kan n ko ko mana tiɲɛ donc sigikafɔ de b'a ɲɛ quoi n ko fɛn bɛɛ nɔgɔ ji de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔ ko mais ni ji mana nɔgɔ hakili de bɛ kɛ ka fɔ n ko voilà pourquoi an ka sigikafɔ kɛ donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ne yɛrɛ ka musique faamuya i bɛ n lamɛn ni hakili de ye kana n lamɛn ni tulo ye donc n bɛ ka kuma o kan o ye Ɔkɔnɔkanda ye o kɔfɛ titre wɛrɛ min bɛna freestyle k'a kan o ye villageois ye o yɔrɔ in na n bɛ ka kuma n bɔra village la ka na duguba kɔnɔ o ye bamanankan ye quoi n bɛ se ka fɔ voilà o ye bamanankan ye bɛɛ k'o faamuya quoi. Ok i bɛ se k'a kɛ. Ok Ɔkɔnɔkanda dɔgɔrigina Ɔkɔnɔkanda ali wɔlɔgɛm Ɔkɔnɔkanda dɔgɔ rap Ɔkɔnɔkanda me an bakende yenga oba
be min yenga oba ma danye wa fanum membe ogo dum min oba ma danye pai pai ogo la dai ogo la hagla ogo andalu ogo ambake ndi danya won ogo don wan danya won bala amban sonda binigidin sonda ba ulum pondu kunda won ogo ser ko la oloma uwa tu balu laga olnetum wa gine won wa none do iye diga abira goro yembele ewa aro ogo no yembele ogo na ali wa sonwa isubutulo ba wa sonwa ba ne emme yama ya yogoni kanje manumo biri emme danyan soye men danya soya so daga lo jaiko dangdele kida wi ne me di mogode ka di ne me hakle mogode wa sugurule min kenye hakle le min kenye donc yo wori ga fi sallaban donc bona khana angu fo meno ke sa mais na bi déranger dron avec famille comme yere fait chama fois kono atin déranger parce que morceau yere bolendo ya morceau yere boa do ba ka lang fla bela boa morceau album kono na ouais ne bora village la kana kala na Bamako kana bara la Bamako ko ma villageois jani kunta don ko Bamako falendo gangsta ni popo manna ko ma villageois ima yote ganjate la barne te lo nege ay ne tembia ko ma villageois ko ne te suege Gucci ani Louis Vuitton pourtane be suege yugu ani bogolana su le université nege bogolande yada so don iri don wala ere don de yada gangsta ya netola popoman ya netola bolon kono na neto don kungo kono na nebode don kana wele ganja man ipse kan wele villageois bega to kan wele villageois ne ambakende villageois ok merci beaucoup donc jaranye mais soni ga bo fana iga fuli ga lama ga nyesi ala jebo be mani wakati na dongono kana minu me kan le mali hona ni mali ko kan bon an sega banka soroma to na kan fo ah effectivement do wulu emmen gendo nga diga sampu empundo ya lewo we empundo vraiment gade belli dol poy après ça munu be kan fle bangana kan me bawo ouais ambo befo merci dante fulmina merci ani ki era fo merci ani munu me barake amo fla de ga nyef sinon la tobe mbulo fana fo effectivement neni min nana fana mbale fana fo merci beaucoup donc me nga fanu befo merci ok donc anga fuli bi yere ka déplacement na kana plateau sans faire donc femme mi ko ne ga sugo fo mo kan sigi donc ame iga fuli bi yere donc ni ancien folo chien wore absa ga ni fen woro fana bi na mo bi la plateau fana bi toujours am sega bara continuer nyogo mo lo to gamina ok kayira la ka fo ko minu mo ga faso rap la ni wakati na anga fuli bi aw bela jeli ya wele bla artiste mi ma pour que akana femme ma ko no aga sego nyefo ma do ay famia chama soro la en même temps le 20 mai akele no album do bla pour que abisera famia chama soro album na bora abisera album fana soro kizit label sans ve distribution na en même temps ana reka compte YouTube sans fait donc afa na aminu me kan len wakati na nga fuli bi aw bela jeli malikono ani maliko ko akana nyina ka foko ami soro nga bololo soro sans fait na fo Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ana nga site web www.actuelmedia.net amu be information fana abo bela jeli soro au sans fait ama fo ala gambe jien wati were faso rap la Actuel Media sans fait